फ्रेंड्स नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आमे स्वागत करूछु आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल ओडिया झियो सोना सिनु सिला एंटरटेनमेंट। चलंतु स्टार्ट करबा आजिर ब्लॉग। देखंतु सकाळ सकाळू केबे काऊ आछंते खायाकू। काऊ माने खाउछंती एटा रोक्सा एन्जॉय करूची काऊ मानक सहित खाइगी ना। आसंतु देखिबा आजिर मॉर्निंग व्यू। बेकारिया पाग मते भल लागे। देखंतु फ्रेंड्स केते सुंदर फूल फुटिछि। दिस इज को फुलरा कहते गेंडू फूल। हळदिया गेंडू फुल आ हमर देखो घी कुआरी गछ। ए मैडम निजे रुइसंती। ए रुक्षा एटा कोन करूज? भुजी करूज? कोन सब करूज भोजी रे? भात कुआर झोल रे की भुजी हुए जे? कौन चली जी मने मने खाली गोटे हस आओ। एटा कार छुआ तना कोन जानी परिबुनी तना कोन तू जानी परिबुनी। लज्जा झियो तोर किंतु ता ना कोन देजु जानिनो। राल झुलो ना हल्दी पानी। ओहो हो तुम पार्टनर बागर को तो हमको इनवाइट करलनी। हो खाओ तुम आलू झोल को भात हला बुझल कि हव आम जाऊँ। आलू झोल को भात किए खाइब मोर आम खाई पारबनी। हो आम जाऊँ। ये हो जे हम 4 नंबर पार्टनर। देखो तार कत बड़ घा है। देह टिके असुस्थ अछि तो देखंतु यार केते जोर घा हेछि। जिया तो कहि जी मनी प्लांट गछ एते सारा टंका फळी दिया जाबे ड्रेस रखि दी छछड़ ना ता किछ एटा जेबे से जेबे हे जिवो हमर टंका खाली सारनी चली छी। रुक्षा रुक्षा ए गछर त केतेटा 500 टका नेलु ने 2 टंकिया से खाली 2 टंकिया रा नै जी। आसा हम बारी आड़ जा चल बारी को ता को आसन तो देखि जाऊ बारी कम कम यारे चलो जी। देखो चारियाडे खाली ग्रीन 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 व्यू पूरा ग्रीन। खाली ग्रीन व्यू ये हो जी को गछ ये हो जी हम आलू गछ।
କେତେ ଆଳୁ ବାହାରିବ ଏଥିରୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ସବୁ ଦେଖଉଛି କଣ କଣ ସବୁ ରୁଆ ହେଇଛି। ଏ ହଉଛି ଶାଗ, ହଉଛି ରସୁଣ। ଇଏ ରସୁଣ, ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଲି ପରଦିନ ବୋଧେ ରୁଆ ହେଇଛି, ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ। ପିଆଜ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କେତେ ବିନ୍ ଫଳିଛି। ଇଏ ହେଲେ ବିନ୍ସ। ये बीन्स देखिए केते केते फळीची धीरे तो केते गुरा फळीची देखी ये माने पेंथा पेंथा जार दरकार हमको कहबे। क्यांको बाइक କାଇଁ ବାଇଗଣ ଆରେ ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ ଗୁରା କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ହେଲା ଏଇଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଇଗଣ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ପଶିଗଲା କଣ୍ଟା। କଣ ଆଉ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ କଦଳୀ ବାଡିକୁ। କୁକୁରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି। ହାय ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଆତ୍ମବିକଳରେ କୁଆଡେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲୁନି। एक्चुअली फर्स्ट टाइम व्लॉग करूछु तो ଟିକେ नर्वस लाଗୁଛି କଣ କରିବୁ କଣ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭିडिଓ ହିଁ କରିପାରିଲୁନି। ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବ୍ଲଗ କରିବାର ସେମିତି କିଛି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ। ସେମିତି କୌଣସି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ଲଗ କରୁନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ବସି ବସି ତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିବୁ ସକାଳେ ତାପରେ ପୁରା ଫ୍ରି ଦିନ ଯାକ, ତ ଭାବିଲୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୋରିଂ ଯୋଉ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ ବୋଲି। ଭଲ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ତ ଭାବିଲୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ, ତ କହିଲୁ ନାଇଁ ଭ୍ଲଗ କରିବା। ଭ୍ଲଗ କରିବୁ ସତ ହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲିର ତ ସପୋର୍ଟ ପୁଣି ଦରକାର ନା। ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି କେ ଦେଖିଲେ କାଳେ କଣ କହିବେ କି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ହେଲେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲା। ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ କହିଲେ ନାଇଁ ହଁ କର। ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବୋଲି। ଆମେ କେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଭାବିନଥିଲୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର କେବଳ ନା। ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଉପରକୁ ପାରିବୁ। ଆମକୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଜା।